Sini sini mengkaisasi trip tayo pangali pangat hanokrano tayo tabe kulumdawo tay sinero tini bhai manda thakya narayo kranglei bormanang tini tito sarna bo pai tabe kulumdawo abun yaglo hain hai bhai manda thakya tini Survey Forumit Society President ewa Advocate Bormanang Profesor Bormanogo Sarna Wakai Nai Baik Kulumdawo Tai Ani Yagawa Tongai Kini Pupukse Bormanogo Wakai Nai Baik Kulumdawo Tai Kini Aro Pandani Duskarno Pai O Pandano Suwa Pai After Sampani Bormanogo Wakai Nai Baik Kulumung tayo gana gini bata hati lama kumang hintongai joto ormai ki korang kai tongai mo porno bahain hai kai due kulundawo tai tinni je odawo di prasar civic society nei o pandang songsanai borno bo pai due de khabai kubai samjak mungtai borno khak bai kulungbai borno bo hamai barwo tentu ini je nangkumani sal palena digi joto sara bisho onotun nobo ini 9 tarik ba 9 Agust no palai tongo jaga jaga bo taibo gedere bola botong ni palai ja tongo ini semua dalam sikon sa kaisa society mission tei deman sa semua dalam ini program salajai hari ya kalau saya benar kanai kanai sini narai operasi kalau kong kali ya pangku tuh de oh di sini de palai ini oh bahai kini kah bahai ke kerja sah kamu terus sama kayak orang kong kali kanai dari mana kamu kok taklai dia terposisi di sini oh kalau palai bagi kamu ketemu kai manjat kai tai ini sini bus kango dang sawa asubui tongai sini sawapati bonani khadana hamjamati kulmani phar tai bini logi ani paithlagi hamjamati kulmani phar sini ata kora sini dakato borong bana sini sa chittranjan debrma habito victor bonani paithlagi hamjamati kulmani bini logi te hamjamati tai kulmani phar Sini Secretary Subrai Solomni Wathani Musang Sopon Debrma Te am jani beba o tini komi jino naikole sal ko tong tongai sini rangchang ni takuk buku o am jai komi jini Narobani paikla hamjamate kulmani tayo gana gini hatal sampani sini okara sakara salai sabosa tai dokani o kubi kethani kokthai tai indigenous je deni salno palanya ni phainai normo thani hamjamate khulmani sum khonalaika blekino nangkumani kubi kethar kokthai ro sini borong borong narai okra saitmon bising tiklai ini ni wal indigenous deni je bini motif bini nahar murok sum khanai man laika ango blekino khapurka tai ang bisi kok lomi sarat tanglang haibano hajar thane sanani chapsa khane kam bage hinkai tini sal je wal inde jana sumani kok thai chini borong borong nare okra kaham ko ne sugoi sai khlai sum tini bharot ekta গণতন্ত্র রাষ্ট্র ni bisingo tongoi sei গণতন্ত্র রাষ্ট্র ni naharmu bini political je bini ideology
পলিটিক্যাল যে অ্যাসেসমেন্ট রাজনৈতিক যে মতাদর্শী সংযুক্ত রাষ্ট্रनि परिकाठामो बिनि भूमिका तामदों जों आबरक बुजिनानै ब्लाइखेन नांगौ जों साइमानखा इंडिजिनास निजे हानि पुइला बसा फार्स्ट सेटलार मोन पृथ्वीबो राज्य राष्ट्र किंगडम संजाथानि 15th century हायखबा colonial era फाइनालि सिगां जे जाखाबो बुखुन्दो गोजाम बर'राव बनि हा दङ बनि भाषा संस्कृति कृष्टि इतिहास दङ शासन प्रशासन दङ बनि निजस्वजन संखा दङ बनि तमुं जामुं कास्टम बेबाक दङ 15th century सिगां आ जातिरनो इंडिजिनास नि विश्व जाति संघनि बिसुंथि खालाय स्वीकृति ओंखा आबो डेफिनेशन जदिव इंडिजिनास शब्द विश्व बेबिनो गोबांमा बिनि मतभेद दङ हाइबनो विश्व पपुलारिटी का आ शब्द लुगिनो पपुलार जाब ताबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जे इंडिजिनास नि कक थाइनो दीर्घ अनेक बছর रमिनो संयुक्त राष्ट्र लेभेल आबनि चर्चा उइटं दङ 1957 आतानो भारत सरकारनि बिसुंथि खालाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बाय 169तम कन्वेंशन भारतवर्षनि उंगै एक स्टेटमेंट साका आफुरु विश्वव्यापीनो कासे कपचाब लायसा संसार राष्ट्र नेशन स्टेट खामानि बिसुंथि खालाय गोबांमा बंसनि थिनांगौ बंनि सिनिमु सामुं नमु बम कमाय थांबाय गाय आ गोजाम जाति गोष्ठीर अखाय गोजाम तमु काहाम सामुं काहाम आबो हायरगनो रक्षा खायदन बगै उ इंडिजिनास निजे शब्द बाय खालाय नोंनि भारतवर्ष तो नि सोंफुरु भारतवर्षनि बुखातेंगै आफुरो असिगार खैया बरक साका 1989 नि कक्म सातकाय साका विश्व इंडिजिनास शब्दनि रक्षानि बागै जों रेटिफाइड मेंबार्स जों आबनो सापर्ट थायो नै 1957 ते 58 काय गसिनो हाका 107तम कन्वेंशन 89 106तम आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पुरगनो असिगार खैया तामनि खैया भारतवर्ष एमन कोनो इंडिजिनास टाइ और नॉन इंडिजिनास नि हिन्नाय मत कोनो कथाय नै करे तामने बगै একটা রাষ্ট্র দুইটা নাগরিক দুইটা বৈধ নাগরিক কাছেকা গোজাম কাছেকা खोता आ सिनिमुंनि बेराबादे बिसुंथि खालायसै ओ इंडिजिनास वाट रिवय गोजाम बर' होटेलसे पाइरति रिवय गोदाल बर' खाने नागरिक दं हायबनो बनि संखा बाङै बर' कलनाइज खायनाय दङबाय गोजाम बर'नो रक्षा खायै नै all आइडियोलॉजी संयुक्त विश्वव्यापी मार्समानि भारतवर्ष एमन कोनो ओ आइडियोलॉजिकल दरकार करे जोंरा जखन इंडिजिनास काजे संयुक्त राष्ट्रनि मेम्बार गई भारतवर्ष इंडिजिनास नै आं बसिनानि कोनो दरकार करे नै सरकारिगतभावे ब सेक्रेटारि लिया 89 आबुनि परिबर्ते जों चिनार बैकवर्ड क्लास सिजाल कास्ट सिजाल ट्राइब्स नै जों सेक्रेटारि काहने 243 ते 42 तम 342 ते 43 तम संविधान बिसुंथि खालाय ओ भारत हास्तेनि गणतन्त्रनि राष्ट्र आबाहि खायजागै दं ओंखाय संयुक्त राष्ट्रनि लेभेलाव একটা আইন দङ विश्व इंडिजिनास शब्द जेतु माने प्रतिटी राष्ट्रनि बर' राष्ट्र नायक प्रतिनिधित्व थांनाय बर' मागसिते क्लाय ताय संयुक्त राष्ट्रनि टेटिटे एग्रीमेंट इंटरनेशनल चार्टरनि 102 नम्बर आर्टिकल मुताबिक रेजिस्ट्रेशन खायै आजागाव बुंमुं मासै
আর যিনি হইতেন ও যে বুমুং সুইনাই সিগনেটরি যে স্টেট মেম্বার নাই আর যিনি হইতে বরফ চালু খাইনারি বাধ্য বাউনঙ্গু ভারতবর্ষ আবাহাই করে করি সিংগায় ভারতবর্ষ যে সমস্ত তিনি যারা আদিবাসী ট্রাইবেল সমর্থন দংনাই তিনিবো আন্তর্জাতিক স্তর তিনি কোনো ইন্ডিজিনাস নেই কোনো রেকর্ড করি কোনো স্বীকৃতি করি এটাই তাবক সিনি ওয়ান সুতে কলাইও जों दिनाव इंडिजिनास राइट्स नहीं पूरा भारतवर्ष बेबी सारा तिब्रा जे मानि तंगाय थानि ओ मानि शुरू जों आबो कि टेरिसमिन बागै दे मानि थाय ना सय सय आत्मनियंत्रण रक्षा बिनि शासन प्रशासन बिनि लैंड नि अधिकार हानि अधिकार समाज अधिकार अर्थनैतिक राजनैतिक अधिकार धर्मीय अधिकार बिनि आदन्तिगत अधिकार आबो रंगि रक्षा दा खायमानो माया वान सुते कलाय दाखो बरो हानि बागै आं थानाय गोबां बिसे ब्रुम गोबां प्रग्राम ससियेल मीडिया रो लुखा गोबां महापुरुष रमदि गोबां काहाम काहामने आरो लेक्चर प्लागा बोनि बिसिंगो इंडिजिनास डेनि तंथालाव चाथलाय किन्तु इंडिजिनास डेनि वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन नि जे थीम बा थिउरि बाय अतिब्रा हास्तिनि सारा भारतबर्षनि आदिबासी बर'नि बा जारा संविधानगतभाবে যারা इंडिजिनास क्लाइट दंनाय रो बोनि अस्तित्व रक्षा खायनि मतो पदक्षेप आनि नजर नाहारमान कलायको नाहारमान कलाय हंगाय जों आ शब्द न आ वार्ड न अध्ययन पार्लियामेंट शुद्ध फांक्शन सेलिब्रेशन पार्पस उंगै मानो जों आबो कार्यकरि जदि खालायनो हंगाय तामगै যুক্তরাষ্ট্রनि आइन आरो रेजिस्टार ना नांनाय उंगिया हंगाय आलो आ आइन बलबत उंगिया पृथ्वीनि कोनो संयुक्त राष्ट्रनि मेम्बार स्टेट हाइकमान नेशन 196 टा राष्ट्र आबो बलबत उंगिया ताबुक एसे समताय प्रश्न दं जों निजरा निजि ताकाय भारतबर्षनि जे मूल निवासी हाइकमान त्रिपुरा राज्यनि जों हाइ त्रिपुरा सारक भूमिपुत्र रक संयुक्त राष्ट्रनि जे इंडिजिनास शब्द बा डेफिनेशन सर्व पृथ्वी व्यापी जे चलितमनि आ जागा चिनि कदाकलाय जों आबो थिकलायै जों विश्व दरबाराव सिग्रिदार बदलसै लामा दं प्रथम स्टेप आबो नाय लेखाय दं बजागा दं इंडिजिनास नि डेफिनेशन 15 सेंचुरी सिगां जे हाव बे निजस्थता बिनि हा दङ शासन प्रशासन पपुलेशन परम्परा अन्य कोनो बड़ बाय चालक गैया आबहाय उंना नांखाय चीन और जों 184 जन राजत्व खाय थांथांमोन आबोना एकमात्र प्रधान चिनि परमान जे जों हाव विश्वनि जे एक विश्व संस्थानि इंटरनेशनल कम्युनिटी जे इंडिजिनास शब्दनि ती सामानि बिसिं दिखलाय चिनि अस्तित्व रक्षा बा जों गासे परिचय माने चिनाबो गासे परिचय साबा कामनो खायनो जों आबोनि बागै इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे चिनी इतिहास चिनी लाइव मानो पुथि मानो ड्राफ्टिंग सटिक बाग करियो जों कार्य थेखलाय आबोंखा एक नंबर चिनी स्टेप 2 नंबर कैतामो अंगाय इंडिजिनास वो जेहेतु भारतवर्ष इंडिजिनास नि शब्द को स्वीकृति दिया को स्वीकृति दिया डिक्लेयर करे एकाय आजागान को सिग्नेटरी बकरै ताइले जों दिनै अंतरराष्ट्रीय लेभेलाव जातिसंघनि जे बिनि नियम शृंखलानि बिसिं दिखायो चिनि अ लांमानि तंका साब्र थिनांनि ब्लाय चिनि क्राइसिस बिरमान मान तमार पृथ्वीनि गोबांमा जाति गोष्ठी राष्ट्रनि बर'रक बाय थाङै हिमै जों हालक खायलालै याग याग मिलुयै चिनि अ थिनांनि बिरमारक लांमानि सेब साब्र माननि दत आबो चिनि केसबान सुक्ताय आबो खाय दङ आ तंथानि आबोनो हिनो इंटरनेशनल customary law international customary law জাতিসংঘ ব্যবস্থা
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গঠন মানি পরে বস থাকা ইন্টারন্যাশনাল কাস্টমারি ল আজাগাও 196টা রাষ্ট্রনি বড় আনি ও যুক্তরাষ্ট্রনি মেম্বার উংথুক উনিয়াথুক বা উংমানি পরে गोबांमा ट्रेटी एग्रीमेंट बिश्व खायमानि परे सय खायदों इंटरनेशनल कास्टमारी ल जारा जारा आनि अ जागानि 196टा राष्ट्र मेम्बर स्टेट नरक कुनु जागा कुनु बरक कुनु जाति गोष्ठी नरक लंघन खायमांगला तले इंटरनेशनल कास्टमारी ल तामलाहिन इंटरनेशनल कास्टमारी ल खौ अकक सावो जेपुरो परम्परा थाइजों इंडिजिनास जे शब्द सामान्य सेब्द कलोनियल जे पलिसि रूल निफ्राय सोका सुइजाक बा सुइजागिया একটা সমাজ বিনি ল্যান্ড রাইটস বিনি হানি অধিকার সাংস্কৃতিক অধিকার একটা সিস্টেমেটিক রাজনৈতিক বিনি রাজ্যনি একটা শাসন প্রশাসন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পলিসি বিনি ল এন্ড অর্ডার কাস্টম ট্রেডিশন স্পিরিচুয়াল अब যদি প্র্যাকটিস খাইতো হাঙ্কায় ও প্র্যাকটিস খাইতো মানি গ্লোবালাইজেশন জাতিসংঘ ব্যবস্থা মানি পড়ে আগে যেমন একটা রাষ্ট্র তমানি উল তিনটাং থাকা কাছের কাছে মিলি থাকা তিন মান মিলি থাকবানো যে পরম্পরা যে দং তমানি আবনো সকমাবই মনি তমং জামং চিনি মুনো সকমাই মাংলা চিনি বজালা ক্লাইছা ভারত বাই মার্চ ngani sika দেবাব চিনি মিলিটারি তমানি চিনি ল্যান্ড ল তমানি কাস্টমারি ল তমানি চিনি সমাজ সংস্কৃতি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পলিসি ব্যবহার তিপ্রাণী সংবিধান আকারে চিনি অর তিপ্রাণী একটা সংবিধান তমানি কিন্তু ভারত বাই মার্চ ngani ইয়াগুলো চিনি হানি যে চিনি ল তমানি ল্যান্ড ল আবশ্যকবারি রাখা চিনি কাস্টমারি রুল আবশ্যকবারি রাখা চিনি ইনফ্যান্ট্রি চিনি মিলিটারি রয়্যাল ত্রিপুরা আর্মি পাঁচটা রেজিমেন্ট আবশ্যকবারি রাখা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পলিসি সেবারি রাখা ব্যবহার সেবাই जोंनो colonization policy rule apply खायजाका हायकाबा थाकानि बैधते अबैधभाबे अनुप्रवेश खायै बा भारतनि गोबां आइन दङैमानो दंयाबांमोन जोङो मेजरिटी नहैते माइनरिटी खिगलाय दंमोन आबो যুক্তরাষ্ট্রनि জাতিসংঘनि इंटरनेशनल कास्टमारी ल'नि एगेन्स्ट खालाय दङ ताई যদি इंडिजिनास शब्दनो सिग्रिदा हाकाबा आबो राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन आबो हायरो गोबांमा यूएन नि जे ड्रिफ्ट यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिजिनास राइट्स 2007 नि माने आरो गोबांमा आर्टिकल 4 तार मुताबिक भायोलेशन खालाय दङ हायनि बागै जों दिनै जे अर दिनै दीर्घ 70-75 বছর